الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تسقط لجنة حسن مبارك. خذ يا شباب. تسقط لجنة حسن مبارك. كانت بدأت الأفكار الغربية تغزو العالم الإسلامي، وبدأت أفكار العلمانية والمدنية والتحلل الخلقي وما إلى ذلك بدأ يغزو الطبقات العليا، فبدأ انفصام هنالك ما بين الطبقات الشعبية والطبقات العليا. كل هذه العوامل كلها مجتمعة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، كلها تفاعلت في محاولات بناء الدول الإسلامية على أساس إسلامي.
Hassan el-Banna est né en 1906 dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale du Delta. Et Hassan el-Banna va être à la fois un horloger, un monsieur ayant une profonde admiration et aussi beaucoup de critiques vis-à-vis du soufisme, un salafiste ou un partisan de la méthode salafiste. Son diagnostic étant donc la société n'est pas tout à fait musulmane, il faut réappliquer la charia, il faut d'abord réformer l'individu musulman, lui redire qu'il faut qu'il apprenne à se battre pour les valeurs centrales de sa société, lesquelles valeurs centrales sont toutes islamiques et sont l'islam. Après avoir réformé l'individu, il faut réformer la famille. Après la famille, il faut réformer la société. Après la société, il faut réformer l'État et puis conquérir la planète. L'ambition est là dès le début. فالإمام البنا جه وبالتالي بدأ يفهم الناس حقيقة الإسلام وبدأ يدعو إلى هذا. ومن هنا وهو كشخص بمفرده في أثناء دعوته دخل مصر فيها 4000 قرية، دخل بنفسه 2000 قرية يدعو. دخل أحيانا على رجليه، دخل أحيانا يمتطي بالقطار، أحيانا حمار، وكان يخاطب الناس ويعلمهم، وأحيانا كان بيبيت في المسجد. بس أنا بقول هذا الكلام من قبيل إنه أنا طبعا واثق إن كل واحد هنا كويس، لكن ده ينام في المسجد ليس له هنالك لا منزل ولا أتباع. كل هذا دفع إلى إنه أتباعه أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين انتشروا من أسوان إلى الإسكندرية في مصر كلها، ثم بعد ذلك انتشرت هذه الدعوة وامتدت إلى السودان، امتدت إلى الشام، امتدت إلى ليبيا، ثم بعد ذلك بقى يعني عدة بجيل أو ما إلى ذلك انتشرت في العالم، وهي الآن موجودة في نحو 70-80 دولة عالمية. حسن البنا رحمه الله هو الشقيق الأكبر. كان بيننا علاقة وثيقة جدا، ولكن علاقة غريبة، لأن فكري ما كانش دائما يتسق مع فكر الإخوان المسلمين، ولكن الأستاذ البنا كان رجلا واسع الأفق، فتقبلني بهذه التحفظات. تحفظات كانت عن المرأة، عن الحرية، عن الفنون. مهمة الإخوان كانت دائما تربوية، وكان الشعار بتاعها الإسلام
كمنهج حياة. فمعنى هذا أن الاكتشاف اللي اكتشفه حسن البنا أن الإسلام مش عبادة ولا دروشة ولا مشاخة، ولكن الإسلام حياة، والمفروض أنه ينتظم هذه الحياة. La propagande nazie a vraiment formé l'esprit de ces gens-là et a eu beaucoup d'influence. Dans les pays musulmans, le juif n'était jamais quelqu'un de puissant et sournois qui complote. Cette notion de complot et d'une puissance occulte qui veut le contrôle du monde, ça vient vraiment de la grande propagande nazie. Et les liens du Moufti avec les nazis et sa rencontre avec Hitler prouvent qu'il y avait vraiment des relations soutenues, mais aussi idéologiques, qui malheureusement survivent au Moyen-Orient sans que les gens sachent même d'où viennent ces histoires. Meldung an den Vorkämpfer der arabischen Freiheit. Dans les années 30, les frères musulmans sont même dans la structure, dans l'obéissance aveugle aux leaders, etc. C'est des fascistes. C'est vraiment des systèmes et des structures fascistes. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la chute du nazisme et la montée du communisme qui faisait partie des alliés et la propagande communiste, les jeunes sont très attirés vers cette idéologie révolutionnaire, émancipatrice, anticolonialiste, etc. Donc l'islamisme a offert la possibilité de devenir communiste sans devenir athée. Was shot by a fanatical assassin, a student who felt that the ruler had given away the Sudan and Palestine and had dissolved the extremist Muslim Brotherhood, and therefore deserved to die. وجه عبد الناصر وعمل الانقلاب بتاعه، ده تم بمباركة من الإخوان، لأن عبد الناصر نفسه كان عضوا في الإخوان المسلمين.
وأنشأ ما يسمى بهيئة التحرير، ودعاني حتى أكون من مؤسسيها، فاعتذرت لأني من الإخوان المسلمين وعندي من الأعمال في الإخوان المسلمين الكثير. فأعتقد أن هذا الأسلوب لم يعجبه مني، وظل يعني أقول إيه، محط أنظاره علي. فكان من الإخوان، وكان نص مجلس الثورة تقريبا من الإخوان. ولكن بعد فترة حصل صراع، وطبعا السلطة هي النقطة المشؤومة. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الإخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر، وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. يعني إذا الواحد قال هذا الكلام، أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد الناس. ثم ظل هذا الخلاف حتى قامت ما يسمى باغتيال عبد الناصر في أكتوبر في الإسكندرية. اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة. هذه تمثيلية صنعها عبد الناصر، فيتخذ هذه المسألة ذريعة في ضرب الإخوان كلهم، وبالتالي بعد ذلك يخلو له الجو تماما، لا معارض في الداخل، وإنما هو الحاكم الدكتاتور الأوحد. Alors les frères disent que l'attentat, ils ne l'ont jamais ordonné et que c'est un coup monté par la police de Nasser pour avoir un prétexte de sévir. Les hommes de Nasser qui sont vivants ou qui ont témoigné disent que l'attentat était réel. Je pense personnellement, et j'ai d'excellentes raisons de le penser, je suis sûr de ne pas me tromper, en l'occurrence, que l'attentat a été organisé par les frères et qu'il est une commande de frères. فدبر هذه التمثيلية وتمت ولم يصب بشيء، واتخذها ذريعة في التنكيل بالإخوان. أعدم 6 من قادتهم، ومات في السجن تحت التعذيب عشرات، وحكم على آلاف بالسجن، وحل الجماعة تماما وصدر كل أموالها، بحيث أنها ظلت في بقية فترة حكمه لا اسم لها ولا وجود. Au Caire, le quartier général des frères musulmans a été incendié par des manifestants à la suite de l'attentat manqué contre le colonel Nasser, dont le principal auteur, le forgeron Mahmoud Abdel Latif, a été arrêté. Beaucoup d'autres membres de la société secrète des frères musulmans l'ont rejoint sous les verrous dans l'attente d'un procès vraisemblablement.
C'est un critique littéraire qui s'est fait plusieurs fois remarquer par une plume brillante, des exposés lumineux. Et il vient de la mouvance libérale, je veux voir laïque égyptienne. À un moment donné, dans les années 40, il prend position sur toutes sortes de questions de société. Et petit à petit, on le sent devenir de plus en plus sensible au message voulant que les maux de la société peuvent être guéris par l'islam. Disons que son discours s'islamise petit à petit. Puis il va aux États-Unis. That was the first time when someone linked jihad to the creed of Islam itself. If you read Sayyid Qutb's lecture, all of it, you will end up with this fact. There is no Islam whatsoever, even at the theoretical and theological level, without a physical jihad, war. La lecture que propose Sayyid Qutb, qu'il faut assumer l'idée qui est très contestée par beaucoup de docteurs de la loi, donc c'est une lecture très particulière du Coran, que le djihad offensif est légitime. Que tant que la loi de Dieu n'est pas appliquée, l'humanité est malheureuse, et donc le djihad offensif est valide tant qu'il y a un coin de terre sur lequel la charia n'est pas appliquée. Et ce faisant, on n'agresse pas les gens, on les libère. C'est un djihad, c'est la libération, c'est l'élimination des tyrans. Et pour lui, le djihad offensif est la règle absolue tant que la charia ne règne pas sur la terre. You need to create the vanguard, which is the groups, either Al-Qaeda or wherever. The vanguards, then they will act as a revolutionary power. They will change the societies. Then from the societies, we will create Islamic State. Islamic State will create Islamic Caliphate. Then we will go out and conquer the whole world. Sayyid Qutb in the Al-Qaeda context, I think the most influential individual, Sayyid Qutb. Despite none of them met with him personally, but his teaching and his lectures and understanding and concepts, the group is heavily influenced by Sayyid Qutb. قالوا له اكتب التماس لتخفيف الحكم، فقال لهم إن أصبع السبابة هذا، احنا بنصلي وبنقول التشهد
لما نقول لا إله إلا الله بنرفع الصباع هذا كده. قال إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية يأبى أن يخط كلمة استعطاف لحاكم ديكتاتور ظالم، وأنا إما أن أكون محكوما بعدل أو بحق فأنا بقبل الحق، وإن كنت محكوما بظلم فلا يمكن أن ألتمس من ظالمي أن يرحمني. وتم تنفيذ الحكم عليه رحمة الله. وسيد قطب الحمد لله رب العالمين رجل يكفي أنه ذهب شهيدا عند ربه مظلوما، لأنه كتب كتاب معالم في الطريق، كتاب عظيم جدا ليس به شيء، ونشر وكان يملأ المكتبات المصرية. ثم بعد ذلك يعني صدروا هذا الكتاب وحكموا عليه بالإعدام. ربنا يتقبله في الصالحين. بس. نعم، سيد قطب رجل عظيم ويحبه الناس، وترجمت كتبه إلى كل لغات العالم الحمد لله. Parmi les invités, il y a le fondateur des Fédaïnes d'Islam, qui est une organisation d'obédience chiite violente, qui a été fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Iran par une infime minorité d'activistes qui veulent un gouvernement islamique. Je pense bien que c'est par les frères musulmans qu'il a été invité. Il s'appelle Navob Safavi. C'est curieux de voir que l'antisémitisme des mouvements islamistes modernes trouve toujours une racine, si j'ose dire, allemande, si j'ose dire. Et Navob Safavi est passé par les écoles laïques allemandes, techniques, en Iran, dans les années de guerre. Lui, il vient et devant cette assemblée arabe et musulmane, renverse les données du problème et fait de la question palestinienne
une question non pas nationale arabe, mais une question islamique. Ça concerne désormais toute la communauté musulmane. À ce moment-là, c'est véritablement un nouveau discours, c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire qu'il fait. Il islamise le discours. حصل أن دعونا بنواب صفوي زعيم فدائيان الإسلام، لأن كان الإخوان في ذلك الوقت يريدون التقريب بين مذاهب الإسلام. Et c'est la première fois que quelqu'un qui a le statut d'un ayatollah, qui a une légitimité religieuse traditionnelle, va établir des contacts et une collaboration avec des gens qui sont considérés comme des excentriques, dangereux, par l'ensemble du clergé chiite, c'est-à-dire les fédayines d'islam. Et à partir de là, se met en route, étape par étape, les éléments qui vont mener à la République islamique d'Iran. Ces écrits ont une très grande influence, parce que dans la tradition de la pensée religieuse chiite, il n'y a pas de catégorie permettant d'affronter les idéologies modernes. La politique ne fait pas partie de la théologie. Donc, ils commencent tous à traduire dans les années 70 les œuvres de Rotb. Ce qu'avait fait Sayyid Rotb, c'est que désormais, avec lui, avec son nouveau discours, ce n'est plus l'Orient arabe et musulman qui est en retard vis-à-vis de l'Occident chrétien et judéo-chrétien, c'est l'Occident qui est en retard par rapport à l'Orient arabo-musulman. Donc ce n'est pas à nous de le rattraper, c'est à eux de nous rattraper. Ça règle beaucoup de problèmes. Quel était le slogan électoral des frères musulmans Al-Islam huwa al-hal, ce qui veut dire en arabe, l'islam est la solution. میخوایم خرابه هایی که شاه ایجاد کرده ترمیم کنیم و کارهایی که شاه کرده است و مملکت را از همه جهات عقب رانده است میخواهیم اونها را اصلاح کنیم و به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی.
L'influence intellectuelle de Rotb a été très grande sur la génération des islamistes qui ont fait la révolution islamique en Iran. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont pris le pouvoir, un de leurs premiers réflexes, c'était de faire un timbre à l'effigie de Seyyed Rotb en Iran. مع تصاعد وتيرة المعارضة المصرية سواء كان من الإخوان أو من كافة التيارات المصرية، بدأ السادات يغير يعني منهجه قليلا. حتى الإخوان رفضوا يعني هذه المعاهدة وأعلنوا رفضهم لهذا يعني. وكانت النتيجة أنه هو مجموعة من الجماعات الإسلامية أو جماعة الجهاد قامت بقتل السادات. الإخوان طبعا ليسوا طرفا في هذا الأمر على الإطلاق، لأنه كان معظم قيادتهم في السجون أو خارج مصر. Et donc l'Iran a été véritablement inspirateur. Parce que c'est là que l'Iran montre qu'une poignée de révolutionnaires déterminés, soudés par leur foi dans la théologie politique de l'islam, peuvent prendre le pouvoir. Et d'où ces petites organisations un peu plus radicales et plus violentes qui ont vu le jour dans le giron des frères musulmans. As a result of 3 days of severe torture, where is Hatem Zaki, the one who is included in this case,
but unfortunately, he is not here. You know why? Because he delivered his body to his family before he died under torture. The real Islamic Front and the real Islamic opposition against Zionism. We are here. The real Islamic Front against Zionism, communism, and imperialism. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. And now, as an answer, and we are still ready for more sacrifices till the victory of Islam. لليهود والامريكان. لليهود والامريكان. أيمن الظواهري أنا أعرفه شخصيا، هو كان أيام قبل أن ندخل نحن كطلاب للإخوان المسلمين كان يأتي يصلي معنا في المسجد الذي نصلي فيه. هو شخص من عيلة راقية جدا، وكان في غاية الوداعة، شخص وديع جدا، ولم أتصور في يوم من الأيام أنه يحمل سلاح أو يمارس عنف. ولكن فوجئت بعد ذلك أنه في قضية اغتيال السادات فاندهشت حقيقة. ثم بعد ذلك حينما خرج وذهب إلى أفغانستان فوجئت بأنه زعيم كبير للقاعدة، وهذا كان يعني مدهش بطريقة غريبة جدا. In the dirty Egyptian gate, in the horrible figure of al-Qara and the president of al-Qara and the president of Islam. وعبد الله عزام هو أصلا فلسطيني انتقل إلى الأردن فمارس الجهاد ضد الصهاينة الذين احتلوا أرضه، وكما ذكرت سلفا أنه من حق أي إنسان أنه يسعى لتحرير وطنه. الأمر الثاني حينما ذهب إلى أفغانستان كانت الدولة السوفيتية احتلت أرضا مسلمة، فذهب لتحرير أفغانستان المسلمة من الاستعمار الروسي الشيوعي الذي يفرض عليها الإلحاد فرضا. وبالتالي فالقضية أعتقد أنه من وجهة النظر الشرعية يعني أمر لا بأس به. وكل فاجر وفاسق هؤلاء الآن اليهود والنصارى الذين يتحكمون بالبشرية، الأمريكان، الإنجليز، غيرهم، ومن ورائهم أصابع اليهودية العالمية بأموالها ونسائها وإعلامها. المظليين وقيادات المظليين.
الشعب بالفناء والبوار والدمار. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أليس في الدستور المادة الثانية دين الدولة الإسلام؟ هل الإسلام يبيح لك أن تطعن في الدين وأن تطعن في العقيدة وأن تطعن في المبادئ؟ الدين الدولة الإسلام معناه أن هذه الدولة ينبغي أن تكون أحكامها ماشية وفق منهج الدين. كان لابد أن نبحث عن مكان آخر، فذهبنا إلى السودان. حسن الترابي صديق من أصدقائنا. الحركة الإسلامية في السودان كانت في السبعينات من الحركات التي ألهمت الحركة الإسلامية في تونس، إلا أنني لم أستقر في السودان أكثر من شهر واحد، واتجهت بعد ذلك إلى الاستقرار في إنجلترا. C'est une tâche énorme et une position qui consiste à se situer dans le long terme pour la réalisation de l'intégralité du projet de renaissance d'un État islamique dominant la planète ou d'un califat islamique dominant la planète. Et c'est une vision vraiment à très long terme, ce sont des pragmatiques. Ils savent très bien que l'État islamique ou le califat ne réunira pas le monde musulman en 2 ou 3 ans. Cela dit, je vous signale, puisque je reste sur ce point, que le guide suprême, l'actuel Mohamed Badi, a quand même dit que l'ère de la restauration du califat était devenue proche. La conversion, c'est ne regarde pas avec les yeux, comprend avec le cœur. Des oreilles avec lesquelles ils entendent. Quand tu entends la nature, c'est Dieu qui parle. Quand tu entends tout ce qui se passe, dans cette relation-là, c'est une conversion fondamentale. C'est la spiritualité dans son essence la plus immédiate. Attention si vous oubliez et que nous ayons fait une erreur. Parce que si nous commettons une erreur, c'est parce que nous avons oublié. Et la première des choses de ceux qui se souviennent, c'est de résister à leur propre oubli. Donc dès qu'il y a la foi, il y a résistance. Et la résistance, c'est contre mon propre ego. Déjà moi-même, je dois résister à ma propre personne. Et cette propre personne-là, elle est fondamentale. C'est ce que l'on doit comprendre, que l'on doit travailler. C'est une dimension d'humilité. De savoir que si nous y arrivons, Bismillah. مرتبطا بالجماعة بالمؤسسات بالجمعيات الإسلامية بالمسجد حتى يكون لنا رأي واحد
المسلمون هنا أكثر من 4 ملايين، يستطيعون أن يكون لهم تأثير هائل في الانتخابات. وإذا لم نرشح أحدا فمن ننتخب من هذه الأحزاب؟ لابد أن ندرس الأحزاب ونعرف ماذا تعرض من برامج وماذا عندها من أهداف، فنرى أي هذه الأهداف أقرب إلى مصالحنا. وأنا أقول هذا بالنسبة لمن يريد التضييق على المسلمين والمسلمات، يحرم علينا أن نعطيه أصواتنا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. سمع الله. الله أكبر. الآن توجد رؤية الإخوان المسلمين موجودة في دول عديدة من العالم كما ذكرت، وهي الآن رؤية منتشرة بشكل عالمي في عشرات الدول، ولكننا لا نملك ولا نحتفظ بعلاقات تنظيمية، إنما بتربطنا علاقات فكرية، أننا ننطلق من نفس النموذج الفكري العام. إنما كل بلد بتاخد النموذج الفكري العام ده وتطبقه جوه بلدها، ده شأن يخصها. The Muslim Brotherhood until today, officially, they never ever accept the existence of this organization at the global level, which is a very weird claim, but they never ever accept that. Even Egypt said, no, it doesn't exist. It's a fantasy, But we know, as a matter of fact, it's there. As agreed. Okay, look at this. You need a... Oh yes, we have been inviting the whole world, to come over here and see if there is... Turabi, he was against the idea of the guidance office in Egypt, which is used to take care or basically run the whole business worldwide, the Muslim Brotherhood issues and affairs. He was against that. One of the issues he used to make kind of very funny comment about it, because the leader, since the establishment of that office, which is like decades and decades, he's Egyptian. And he said, that doesn't make any sense. Islamically, from a logic, whatever, why he should be Egyptian, And he used to say, okay, imagine if one Muslim Brotherhood member, he was a genius, but he's a Kuwaiti. Why are we denying him this opportunity? نتكلم عن دولة فيها رخاء، وأقول لا، على أعلى مستوى المستهدفات دي انتماء بوليسي. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم.
منذ إنشائها على إيد الإمام البنا الإمام حسن البنا، كان بتخرج من القرى والنجوع والأحياء اللي هي تعتبر أحياء بسيطة، انتشار الإخوان المسلمين جوه المجتمع. هو ده اللي ادى الشعبية كبيرة جدا للإخوان المسلمين في قبل ثورة 25 يناير وبعد ثورة 25 يناير. L'aumône légale est une obligation de l'islam. Je crois qu'on peut dire que mieux vaut être pauvre au Pakistan que pauvre en Inde, pour donner un exemple qui n'est pas égyptien. La société égyptienne est une société très pauvre, mais jusqu'à maintenant, on n'y meurt pas de faim. Ça viendra peut-être un jour. Et on n'y meurt pas de faim parce que, entre autres, le réseau associatif, les réseaux caritatifs musulmans au COP sont extrêmement développés. C'est certainement un de leurs points forts et qui explique leur popularité. Mais c'est aussi un point fort des salafistes. الحقيقة طبعا أن النظام السابق نظام حسني مبارك كان متخلي عن أدوار كتيرة جدا، أدوار اجتماعية كتيرة جدا كان المفروض تقوم بها الحكومات على مستوى ال60 سنة اللي فاتت. ووصلت في ال10 سنين الأخرانية، 10 سنين الأخيرة، حصل المجتمع المصري أصبح لا يستطيع أن يحيا بدون المنظمات الأهلية، بحيث أن المنظمات الأهلية كانت هي الداعم الأساسي للأسرة المصرية، الأسرة الفقيرة المعوزة اللي احنا يعني ما تقدرش تعيش من غير مساعدات الجمعيات الأهلية. ينصحوا أمريكا إن أمريكا نحن خير لك من الأصوليين. فأي دعوة تقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وطبعا هم لقد فرض الله علينا الجهاد في سبيل الله، فهو من الفرائض التي لا بد من القيام بها، ونفتح أراضي الكفار ويمتد الإسلام بالدعوة إلى الله، فإذا وقفوا في طريقها كان الجهاد في سبيل الله. Est-ce que l'Islamic Relief appartient aux frères musulmans? لا، ليس هناك علاقة بيننا وبينها علاقة تنظيمية. نحن داخل حدود مصر. أما بالنسبة للمنظمات العالمية، منظمات الإغاثة العالمية في مصر، في منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن، وفي بعض المنظمات في الخارج
circumstances, nobody can ask Hamas to cancel this important method in order to achieve it. 1987 وغيرت اسمها إلى حركة المقاومة الإسلامية لتقاوم الاحتلال. جهاد معناها جاية من جهد، وجهد معناها بالإنجليزي effort، أن يقوم ببذل مجهود في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، من بين الوسائل السلمية. والدليل على ذلك أن حماس استمرت في مقاومة الاحتلال بالوسائل السلمية، وأشهرها الانتفاضة الأولى التي بدأت في سنة 87 واستمرت حتى 2000، وبعد ذلك عندما اضطر الشعب الفلسطيني إلى استخدام السلاح بسبب فشل الوسائل السلمية، المسيرات، المظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات في تحقيق الأهداف، لجأوا إلى السلاح. بالتالي هي ليست مرادف للعمل المسلح. كانت الأمة الإسلامية إنهم الذين مدوا أيديهم إلى الكلاب الجائعة والوحوش المفترسة ليطعموها فأكلوا أصابعنا. نحن تعلمنا الدرس: لا مكان لكم بيننا ولا مستقبل لكم بين الأمم، إنكم إلى زوال. وبالتالي عندما تقول أنه نحن ندرب الأطفال على العنف والكره، هذا غير صحيح، لأنه في كل الدول الأوروبية في حاجة تسمى التربية القومية. شو بدك تسوي لليهود اللي طخوا بابا؟ ايش بدك تسوي لهم؟ بدي اقتلهم. زي ما قتلوا بابا. احنا احنا بدنا نطردهم بس من ارضنا. بدنا احنا نذبحهم يا سراء عشان يطردوا من ارضنا، اكيد. ما هو بدنا يعني نطردهم من ارضنا. ما هو اذا ما ردوش بالسلام ولا بالكلمه ولا بالحدوته لازم بالشحن. لما نتفتت من روح الجنه لا تقول علينا صار من هالعيشة فين أكبر، من غير فلسطين شو يعني سهولة، من غير فلسطين شو يعني سهولة، لو يعطونا الدنيا وما لا متنسينا لا على المستوى العربي والإسلامي والدولي. ما الذي يرضع إسرائيل إذا ما كان هناك حالة انقسام فلسطيني لأننا نخوض اليوم معركة حياة أو موت مع هذا العدو الصهيوني وهذا الأمريكي الذي يقف سندا له. فالعمل جاد والوقت يسير، والإخوة في غزة يحاصرون حصارا شديدا ليس من قبل الصهاينة فقط، ولكن وللأسف الشديد أن الله سلط عليهم طوال التاريخ من يؤدبهم نتيجة إفسادهم. آخر تأديب كان تأديب هتلر، ما فعل بهم، وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا، ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم، وكان هذا أدبا إلهيا، تأديبا إلهيا، عقابا قدريا لهؤلاء. نقول لكم أرسلوهم، أرسلوا هؤلاء أبناء القردة والخنازير إلى نار جهنم، إلى نار جهنم على أجنحة قذائف القسام. Un extrême vous dira que l'islam est fondamentalement anti-juif. C'est faux. Dans les années 20, l'antisémitisme n'existe pas en Égypte. Le monde musulman a souvent été beaucoup plus hospitalier pour les populations juives que ne le pouvait être le monde occidental. Après, l'autre extrême est de dire que l'antisémitisme n'est pas une constante de l'histoire musulmane et qu'il se développe et se radicalise au moment où émerge la question palestinienne. Donc dès qu'il y aura une solution satisfaisante à la question palestinienne, il disparaîtra. Cette position me semble aussi trop simpliste. On peut dater le développement d'un antisémitisme délirant
à partir des années 30 dans le monde arabe, mais il ne disparaîtra pas, il a acquis sa propre vie. نعم، يعني أولا حركة الجهاد الإسلامي يعني هي امتداد لحركة الإخوان المسلمين. أما من الثورة الإسلامية في إيران بلا شك، الثورة الإسلامية في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في سبعينات القرن الماضي كان هناك مد إسلامي كبير، على اعتبار أن هناك من استطاع أن يحرز دولة وأن يقيم دولة إسلامية وأن يطرد الاستعمار وأن يغير يعني نظم الحياة في إيران. C'est-à-dire que eux, ils ont leur propre concept. Pour les islamistes en général, Israël représente une sorte de nouvelle croisade. Les croisades ont duré pendant 200 ans, pendant 2 siècles, et pendant ces 2 siècles, des dirigeants islamistes tels que Saladin faisaient de temps à autre des trêves. Et pour les islamistes, la notion de temps, c'est pourquoi être pressé? Donc on peut conclure une trêve ou une entente ou une paix, appelons qu'elle veut, 1 an, 2 ans, 3 ans, 50 ans. الاتحاد السوفيتي قبل 20 سنة كان دولة عظمى، اليوم ما فيش اتحاد سوفيتي. أمريكا دولة عظمى الآن، أنا متأكد مش أقل، مش أقول لك 50 سنة فيش أمريكا، يمكن قبل يمكن بعد. العوامل متغيرة، هناك الثابت والمتغير. الثابت هو الحق والمتغير موازين القوى. تغير الدول، إسرائيل قبل 60 سنة لم تكن إسرائيل. اليوم في إسرائيل. لا أعرف بعد 20 سنة بعد 100 سنة هل تبقى أم لا. في ليلة غزوة بدر يتضرع إلى ربه ويلجأ إلى مولاه ويصبح قصة براءة للملك الكبير الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. Siri disponible. Connectez-vous à Internet. ولأن الإسلام يمثل أرضية مشتركة بين كل التونسيين، كل الأحزاب الإسلامية والعلمانية متفقة على الإسلام هوية للدولة التونسية.
Il y a un amalgame très grave qui se fait entre l'islam, et je ne parle pas d'islam modéré, parce que l'islam est par essence modéré, et ces courants islamisants qui instrumentalisent la religion à des visées politiques, à des visées de pouvoir, et qui ont une vision du pouvoir et de l'État qui est en contradiction, pas seulement avec la modernité et avec l'évolution de l'humanité, mais également qui sont en totale opposition avec les valeurs, les vraies valeurs de la religion musulmane. Et nous n'avons absolument pas besoin d'eux pour nous apprendre les vraies valeurs de notre religion. مفيش فروق كبيرة بين المذاهب، بمعنى احنا كإخوان من الأول بنقول الفرد المسلم وبناء البيت اللي على المرجعية الإسلامية، وبنقول بناء المجتمع على أساس المرجعية الإسلامية، وهنقول أيضا بناء الحكومة على أساس المرجعية الإسلامية. إنما التيار السلفي هو يعني في الأصل عنده هو التربية والدعوة أكثر من تكوين جماعة أو نظام أو كده، لذلك هو فكرة وتيار أكثر منه جماعة منظمة. في النهاية الهدف الأسمى في النهاية سواء للإخوان أو للسلفيين أو لأي تيار إسلامي هو تحقيق الفكرة الإسلامية على الأرض في النهاية، إن يكون Aujourd'hui, c'est sur des réalités que nous contestons Ennahda et que nous pouvons souligner son double discours. Et donc nous sommes dans le devoir de le dénoncer et de le rendre public et de révéler vers quoi il est en train de mener la Tunisie. طب لماذا نقبل وجود الاتحاد الأوروبي الآن ولا نقول أنه خلافة أوروبية؟ إنما النهاردة نحن نتحدث عن بعض العلاقات لأصحاب المرجعيات الواحدة في ضوء الطبيعة الجديدة للعالم الحديث، كرابطة الاشتراكية الدولية، كرابطة الاتحاد الأوروبي، كرابطة الأسيان اللي موجودة، كرابطة مجموعة الثمانية أو مجموعة ال15. مش دي كلها روابط لمجموعات بتحكمها رؤى مشتركة بشكل جزئي على الأقل؟ فالطبيعي برضو إنه لما يبقى في مرجعية إسلامية لمجموعات من الناس في الدول إن ده يحدث. أنا مصر بكل عزة، بكرة مرسي حرر غزة، رأينا حلم الخلافة الإسلامية، حلم أرض الخلافة يتحقق بإذن الله على يد الدكتور محمد مرسي ومن معه من إخوانه وجماعته وحزبه. رأينا الحلم الكبير الذي نحلم به جميعا، الولايات المتحدة العربية. الولايات المتحدة العربية ستعود إن شاء الله، ستكون عاصمة الخلافة، ستكون عاصمتنا ليست القاهرة ولا مكة ولا المدينة، وإنما القدس إن شاء الله. وسيكون هتافنا على القدس، رايحين شهداء بالملايين على القدس، رايحين شهداء بالملايين على القدس، رايحين شهداء بالملايين على القدس. من عيون كل ليالي
الناس. يلا يا عشاق الشهادة كلكم حماس، انسوا العالم كل العالم وانسوا المؤتمرات، شيلوا سلاحكم صلوا قيامكم، شيلوا سلاحكم صلوا قيامكم، وادعوا رب الناس وادعوا رب الناس. الإخوان المسلمين في مصر وغير مصر، هل استطاع أحد أن يسكت صوتهم؟ هل استطاع أحد أن يقضي عليهم؟ انظروا إلى العالم الإسلامي وشعوب العالم الإسلامي مع فقرها واضطهاد الحكام لها، فهي ما زالت تحفظ دينها وتحفظ عقيدتها وتحفظ قيمها رغم أنف أمريكا ورغم أنف الاتحاد الأوروبي ورغم أنف الصهاينة ورغم أنف المتآمرين عن الإسلام. ولا إيه؟ الحمد لله. أنا شكرا لكم على هذا اللقاء، وأرجو أن يوفقكم الله لنقل هذه المعاني إلى العالم كله، ونسأل الله لنا ولكم العافية.